Si raspoložen da uradim jednu sliku? Da, samo ako mi kažeš što će napraviti. To ne mogu da ti kažem, to ću zanimati. Pa mitska scena. To mi se sviđa. A hoće mi se svidjeti na kraju. To se tebi sviđa da se meni ne sviđa, što se meni sviđa da se tebi. Pa i to je tvoj utisak. I ako ti sad sve objasnim, onda neće biti iznenađenje. Ok, mogu samo da budem lepa, makar i zastrašujući, ono je lepo. Bićeš takva kakva si privatna. Dobro, ajde. A few hours later. Spremna? Da. Čekaj. A dobro, sjećam smo. A nisam da se trebali sad ne strediš, definitivno. Od 1 do 10? 3.